केबे जदि आपण माने पुरी जाती तेबे ई मटर चाट हेउ बा मटर पानी निहाती ट्राए करिवे। काहेकि ना संज हेले एई गरमा गरम मटर चाट और मटर पानी खाइबाकू लोके बहुत भीड़ लगाती। एई राग खट्टा चटपटा मटर चाट और सूप आउ केउठी देखिबेनी। तो सेथिपाई आजि मु एई चटपटा रेसिपी प्रस्तुत करिवि जाहाकू देखि आपण माने पुरी नहेले नाई घरे बसी यूट्यूब रु मोर एई रेसिपीटी को देखि घरे बनइबे आउ ए शीतुआ संजकू एंजॉय करिवे। नमस्कार दर्शक बंधु, मो हाथ रंधा चैनल को आपण मानक अनेक अनेक स्वागत करछि। तो चलंतु डेरी न करी आरंभ करिवा वीडियोटी को। एठी देखंतु प्रथमे मु राति सारा ए मटर को भिजेई नेइथिली। राति सारा भिजेइले ही मटर टा ठीक भल से सिझी थाए। तो प्रथमे मु आको 2-3 थर धोई देइछि। तापरे नबा गोटे प्रेशर कुकर आउ ए प्रेशर कुकर रे आमे ए मटर को छाणिकिरी देई दबा। आ गोटे टिप्स मु आपण मानकू एठी दउछि, जदि आपण माने मटर टिकू सकाळू बतुरेई थिबे 4-5 घंटा पई ताहेले सेथिरे अल्प टिके खाइबा सोडा पकेइबे, देखिए मटर टी भल सिझिबो। तापरे एठी मु देखंतु पानी देइकिरी सेथिरे स्वाद अनुसार लूण पकेई देइछि। तापरे ताकू सिझेइबाकू बसेइबा। एबे मु प्रेशर कुकर टी को गैस रे बसेई फ्लेम टी को ऑन करि नेउछि। आ मीडियम फ्लेम रे ए मटर को 3-4 सीटी आसीबा पर्यंत छाड़ी देबा। आ एठी देखंतु मटर चाट प्रस्तुत पई मु कोन कोन नेइछि। पियाज को काटी कि नेइछि, एमती सब चॉप करि कि नेइछि। धनिया पत्र नेइछि, टमाटो नेइछि, टमाटो सब छोट छोट मु नेइछि एठी। पियाज मध्य छोट नेइछि आ टमाटो मध्य छोट नेइछि। काकुडी खंडे नेइछि, खंडे एन सब जाक मु एमती चॉप करि कि काटी नेइछि। किछि कंचा लंका आ गोटे लेंबू को फाळ करिकिरी ताकू एमती नेइछि चौठ चौठ करिकी। तापरे एठी नेइछि चाट मसला आउ जीरा लंका गुंड। एबे देखंतु हमर मटर टी सिझी जाइछि, भल भाबरे सिझिछि। आउ एमिति सिझेबे जेमिति पूरा फिटी न जाए। एठी तार चोपा गुडी तो बाहरिछि किंतु मटर टा सेमती गोटा रहिछि। आपण माने देखि पारुछंती। जदि आपण माने आउ टिके टाण खाइबा को चाहुछंती तो रखि परिबे, आउ टिके कम सीटी देई परिबे। मते टिके एमती टिके सिझाळिया रहिले मते मटर टा खाइबा को भल लागि थाए। तापरे एठी देखंतु मटर पूरा गोटा रहिछि, चोबेई कि ही खाइबा को पड़िबो, किछि असुविधा नाही। तापरे एठी देखंतु एबे मु प्लेट रे काढी नउछि। आमे एबे हमरो चाट प्रस्तुत करिबा, मटर चाट। एठी देखंतु जो पियाज को मु काटी कि रखितिली प्रथमे ताकू देई दबा। तापरे सेथिरे दबा टमाटो, सब अल्प अल्प क्वांटिटी रो देबे। काकुडी टिके पकाई नेबा। तापरे जो कंचा लंका रखितिले काटी कि ताकू पकाई नेबा। जदि आपण माने चाहुछंती कंचा लंका को चकटी कि मध्ये एमती डायरेक्ट देई परिबे, नहले एमती काटी कि देई परिबे। तापरे धनिया पत्र पकाई नेबा। आ जो चौठे लेंबू रखिछि ताकू पकाई नेबा। 3-4 टोपा हेले काफी। तापरे एबे हमें लेंबू तो चुपुड़ी देले। ता ऊपर टिके मु नडिया एमती कट्टा नडिया टिके थुआ हेतिला, तो सेथि पई कि से नडिया टिको पकाई नेली। तापरे ऊपर दबा ए जीरा लंका गुंड, भजा जीरा लंका गुंड आपण माने व्यवहार करिवे, बहुत बढ़िया वासना आसीबो। ता सहित चाट मसला टिके पकाई नेबा। एबे सेथिरे दबा हमरो ब्लैक सॉल्ट माने कला लूण। कला लूण को अल्प अल्प एमती छिंची कि देबे। तापरे आपण माने चाहिले ताकू एमती खाई परिबे, नचेत ऊपर टिके सेव पकाई देबे आ अल्प टिके मिक्सचर पकाई नेबे। बढ़िया टेस्टी लागिबो, टिके क्रंचीनेस रहिबो आ टिके सॉफ्टनेस रहिबो। राग खट्टा चटपटा खाइबा को बहुत मजा लागिबो। आ ऊपर आ टिके टिके काकुडी पियाज नडिया टमाटो अल्प टिके टिके पकाई देबे, देखिबा को बहुत सुंदर लागिबो। तो रेडी होई गेला हमर मटर चाट। एमती आपण माने बनेइबे आ संध्या बेले बसिकी फैमिली रे एंजॉय करिवे। तो ये तो हमर गोटे रेसिपी थिला। आउ गोटे रेसिपी आपण मानकू ए गोटे मटर सिझारु म आपण मानकू देखैबी, माने मटर पानी रो रेसिपी। केई केई ताकू मटर सूप भी कहंती। तो एठी देखंतु ए जो मटर टिकू मु काढी की किछिटा नै जाइथिली, आउ टिके जो रहिछि ताकू प्रथमे आमे कोन करिबा ना गैस रे बसेई की ताकू सिझेइबा। आउ टिके सिझेइबा जेमती आउ टिके सॉफ्ट हबो।
ଆଉ ସେଥିରେ ଆମେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ପାଣି ଦେବା ଯେତିକି ଆମକୁ ଦରକାର। ଯେହେତୁ ମଟର ପାଣି କରୁଛେ ତ ପାଣି ଅଂଶ ଟିକେ ଅଧିକା ରହିବ। ଏଠି ମୁଁ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅନ୍ କରିଦେଲି। ତାପରେ ସେଥିରେ ମୁଁ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଦେଖିକି ଟିକେ ପାଣି ଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମଟର ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଗୋଟା ଗୋଟା ହେଇ ଅନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ପାଣି ଗୁଡ଼ିକ ତା ଭିତରେ ଉବୁଟୁବୁ ହେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେଥିରେ ଦେବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହଳଦୀ ମୁଁ ପକାଉଛି। ହଳଦୀଟା ଦେଲେ ଟିକେ ଲୁକ୍ଟା ଭଲ ଆସିଥାଏ। ଏବେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟାଇ ନେବା, ନହେଲେ ହଳଦୀର ବାସ୍ନାଟା ରହିଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଭଲ କି ତାକୁ ଫୁଟେଇ ନେବା। ଏବେ କଲର୍ଟା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ ଆମର ଏଇ ମଟର ପାଣିଟି ଫୁଟିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏତିକି କନସିଷ୍ଟାନ୍ସି ଦରକାର। ତ ଏବେ ଆମେ ଏଇ ମଟର ପାଣିକୁ ଏତିକିରେ ବନ୍ଦ କରିନେବା ଫ୍ଲେମ୍କୁ। ତାପରେ ମଟର ପାଣିରେ ଆମ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଦରକାର ମୁଁ ଏଇଠି ରଖିଛି। ପୁଣି ସେଇ ତେନ୍ତୁଳି ପାଣି, ତା ସହିତ ନେଇଛି କିଛି କଟା ପିଆଜ, ଧନିଆ ପତ୍ର, 2ଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, କାକୁଡ଼ି, ଆମ୍ବକଷିଆ ଅଦା, ଟମାଟୋ ଟିକେ ନାକୁ କାଟିକି ନେଇଛି, ଆଉ ପୁଦିନା ପତ୍ର। ତା ସହିତ ନେଇଛି ଭଜା ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଚାଟ୍ ମସଲା, ତାପରେ ସେଉ ମାନେ ସରୁ ସେଉଟା। ଆଉ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏଇ ଯେଉଁ ତେନ୍ତୁଳି ପାଣିଟି ରଖିଛେ ସେଇ ତେନ୍ତୁଳି ପାଣିରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଲଙ୍କା ନେଇକରି ପକେଇବା। ଛୋଟ କଟୋରିଟା ତ, ସେଥିପାଇଁ କି ଟିକେ ଏଇ ଲଙ୍କାକୁ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିକିରି ପକଉଛି। ତାପରେ ସେଥିରେ ଦେବା ଲୁଣ, ଖଟା ରାଗ ଲୁଣ, ଖାଇବାକୁ ମଜା ଲାଗିବ। ତାପରେ ସେଥିରେ ଟିକେ ପୁଦିନା ପତ୍ର ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ପକାଇ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଏମିତି ଚକଟି ନେବା ହାତରେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡର ଲାଗୁଥିବ ଲଙ୍କାଟାକୁ ଛେଚିକି ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ହାତରେ ଚକଟିଲେ ଯେଉଁ ବାସ୍ନା ଆସିଥାଏ ଆଉ କେଉଁଥିରେ ନଥାଏ। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ତେନ୍ତୁଳି ପାଣିଟା ପୁରା ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାର ବାସ୍ନାରେ ତ ଏବେରୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଲାଣି ପିଇ ନେବା ପାଇଁ। ତ ଏଇତକ ସାମଗ୍ରୀ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆମର ମଟର ପାଣି ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ସଜେଇ ନେବା। ପ୍ଲେଟ୍ ଉପରେ ରଖିଦେବା ଆମର ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ରେ ଯେମିତି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ଦନାରେ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ 2ଟି ଦନା ନେଇଯାଇଛି। ଆଉ ସେଥିରେ ଏ ଯେଉଁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଆମେ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ପକାଇ ନେବା। ଯେହେତୁ ମୁଁ ସେଥିରେ ଆଗରୁ ଲଙ୍କା ଚକଟିଛି ତେନ୍ତୁଳି ପାଣିରେ, ଏଥିରେ ମୁଁ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଦେଉଛି, ନହେଲେ ବେଶୀ ରାଗ ଲାଗିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ରାଗ ଦରକାର ତ ଆଉ ଟିକେ ପକାଇ ପାରିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଖଟା ପାଣିକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଇକି ପୁଣି ଥରେ ଏଇ ଲଙ୍କାକୁ ଏଥିରେ ପ୍ରଥମେ ଦଳି ନେଉଛି। ଲଙ୍କାଟା ଦଳିଲା ପରେ ଯେଉଁ ବାସ୍ନାଟା ଆସେ, ସେଥିରେ ମଟର ପାଣିର ମଜା ଆହୁରି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୁଏ। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କି ନାହିଁ, ଏଠି ମୁଁ କଥା କହିବା ଭିତରେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ପୁରା ମଟର ପାଣିଟାକୁ ପିଇଯିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମଟର ତ ଆମର ରେଡ଼ି ହୋଇକି ଅଛି। ଏବେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ମଟର ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ମଟର ଉପରେ ଯେଉଁ ପାଣିଟା ରହିଛି ସେଇ ପାଣିଟିକୁ ଦେବା। ବେଶୀ ମଟର ଦେବେ ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟିକେ ମଟର ଦେବେ, ତା ଉପରେ ପାଣି ଦେବେ। ସେଇ ପାଣିରେ ହିଁ ମଜା ଥାଏ। ତାପରେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କାକୁଡ଼ି ଟିକେ ଦେଇଦେଲି, ତାପରେ ଟମାଟୋ ଦେଇଦେବା, ତାପରେ ପିଆଜ ଦେଇଦେବା, ଦେବା ଆମେ ଏ ଯେଉଁ ଆମ୍ବକଷିଆ ଅଦା, ପୁଦିନା ପତ୍ର, ଧନିଆ ପତ୍ର, ଚାଟ୍ ମସଲା ଆଉ ଟିକେ ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଏସବୁକୁ ପକାଇ ନେବା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିଥିବେ ଏଇ ମଟର ଚାଟ୍ ହେଉ ବା ମଟର ପାଣି, ସେଥିରେ ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫ୍ଲେଭର ଆସିଥାଏ। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଉପରେ ଆଉ ଟିକେ ମୁଁ ଏଠି ତେନ୍ତୁଳି ପାଣି ପକାଇ ନେଉଛି। ତଳେ ତେନ୍ତୁଳି ପାଣି, ଉପରେ ତେନ୍ତୁଳି ପାଣି, ଖାଇବାକୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆଉ ଉପରେ ଟିକେ ମୁଁ ସେଉ ପକାଇ ନେଉଛି। ଏଇଟା ପୁରା ଅପସନାଲ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ତ ଆକୁ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଉପରେ ଟିକେ କଳା ଲୁଣ ମୁଁ ଛିଞ୍ଚି ଦେଉଛି। ସେଉ ଟିକେ ଦେଇଥିଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ କାକୁଡ଼ିକୁ ସଜେଇ ନେଉଛି। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ ଚିପୁଡ଼ି ଦେବା, 3-4 ଟୋପା ଏମିତି ଚିପୁଡ଼ି ଦେବା। ଟିକେ ଲେମ୍ବୁର ଫ୍ଲେଭରଟା ଆସିଲେ ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନାଟା ତାର ଯେଉଁ ଆସିଥାଏ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ। ତ ଏବେ ଆମର ମଟର ପାଣି ବା ମଟର ସୁପ୍ ପୁରା ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଏମିତି ବ୍ୟାମ୍ବୋ ସ୍ପୁନ୍ ଦେଇ ମଟର ପାଣିର ମଜା ନେବା, ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଶୀତୁଆ ସଞ୍ଜକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ଯଦି ଆଉ ଜଣେ 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ମିଳିଯିବେ, ମଟର ପାଣି
ବା ମଟର ସୁପ୍ ଖାଇବାର ମଜା ହିଁ ଅଲଗା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଥର ମଟରକୁ ସିଝେଇକି ଦୁଇଟା ରେସିପିର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଶୀତୁଆ ସଞ୍ଜ ଆହୁରି ମଜାଦାର ହେବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖା ହେବ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ସହିତ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।